नीतीश कुमार जी, मैं आज किसी धर्म की तरफदारी करने नहीं आया हूँ। मैं आज एक औरत की इज्जत की बात करने आया हूँ। किसी महिला का हिजाब हो या उसकी साड़ी, वो कपड़ा नहीं होता, वो उसका सम्मान, उसकी पहचान और उसकी मर्यादा होती है। तब भी मैं उतनी ही मजबूती से आपके खिलाफ खड़ा होता, क्योंकि सवाल धर्म का नहीं, सवाल उस सोच का है जो एक औरत की इज्जत को हल्के में लेती है। मैं जानता हूँ कि एक महिला का सम्मान क्या होता है, और जो इसे नहीं समझता। नीतीश कुमार, तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटियां होंगी, तो फिर किसी मुस्लिम औरत की। नीतीश कुमार विरुद्ध गর্জে উঠল কলকাতার মহিলারা। हिजाब ही हमारी शान है, हिजाब हमारी पहचान है। অতি বড় ডক্টর ने का क्यों हिजाब কিছু বলবো না। আমার কথাটা হলো এই, আপনি যে কাজ করেছেন আমার মতে তো ভুল হয়েছে, আর এমনি পাবলিকের মতো ভুল। তো আপনার পরিবারে অনেক মহিলা আছে বা অনেক ধর্মের মহিলা আছে, আমার কথা হলো প্রত্যেক মহিলাকে বা প্রত্যেক ধর্মের মহিলাকে সম্মান করা উচিত। তো সমস্ত পাবলিক বা সমস্ত যারা আপনার আর কি বিপক্ষে যারা দাঁড়িয়েছে, আমার মনে হয় তাদের সঙ্গে আমার একমত, এবং আমার এই মনে হয় যে আপনি ওই যে ভদ্রমহিলাটা বোরখা বা নিকাব জড়িয়ে টেনেছেন, সেটা আপনার একদম করা উচিত হয়নি। আমার মনে হয় আপনি ওর কাছে বা ওই ভদ্রমহিলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার বা ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার দরকার। এইটুকু আমি বলে আমার বক্তব্যটা শেষ করে দিলাম।